द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान जो द्वितीय यूनिट अच्छी पिला माने से द्वितीय यूनिट जोटा कि गणतांत्रिक प्रक्रिया जे गणतांत्रिक प्रक्रियार केतगुड़िए प्रश्न आम आलोचना करवा 50टी प्रश्न मु आलोचना करी तुम सहित जोटा कि एक मार्किया प्रश्न जोटा कि MCQ पिला माने आसीपारे। तेणु जो माने आंसर जानते लाइव चैट बॉक्स रे निहाती आंसर देवे। देखिबा प्रथम प्रश्न कौन अच्छी। प्रथम प्रश्न होची एठी संविधानर डैश धारा अनुसार इंडिया जहाँकि भारत राज्य मानकर एक सम्मिलन ओके भारत राज्य मानकर एक सम्मिलन बोली क्यों धारा अनुसार कहुई क्यों धारा ना प्रथम धारा ओके प्रथम धारा। देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी पिला माने भारतीय राष्ट्रीय संघ रे ये जो राष्ट्र संघ भारतीय राष्ट्र संघ रे डैश टी राज्य और डैश टी केंद्र शासित अंचल अच्छी। तेणु केतोटी राज्य केतोटी केंद्र शासित अंचल अच्छे एटारे समस्ते कन्फ्यूज होचंती। तेणु कन्फ्यूज होगा कथा नुहे। तेणु वर्तमान जोटा अच्छी कौन अच्छी 28टी राज्य आउ 8टी केंद्र शासित अंचल अच्छी। ठीक अच्छी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भारतीय संविधान डैश अनुसार 3 गोटी तालिका विषय उल्लेख करा जायछि। 3 गोटी तालिका उपरे उल्लेख करा जायछि कोथरे ना सप्तम अनुसूची रे कौन ना सप्तम अनुसूची रे 3 गोटी तालिका विषय उल्लेख करा जायछि। देखा नेक्स्ट प्रश्न संघीय राष्ट्र रे क्षमतार डैश देखा जाए पिला माने संघीय राष्ट्र को आउछि ना संघीय राष्ट्र रे कौन ना क्षमतार विकेंद्रीकरण करा जाए। विकेंद्रीकरण माने केंद्रीकरण ने विकेंद्रीकरण माने भाग करा जाए डिस्ट्रीब्यूट करा जाए माने भाग कर दिया जाए बांटी दिया जाए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न डैश का मतरे राष्ट्र संघवाद अर्थ संविधान द्वारा सृष्ट और नियंत्रित सहयोगी संस्था मानक मध्य राष्ट्र क्षमता बंटन करवा कहाँक मतरे उत्तर होची A.V. डाइसिंग मतरे राष्ट्र संघवाद अर्थ संविधान द्वारा सृष्ट और नियंत्रित सहयोगी संस्था मानक मध्य राष्ट्र क्षमता बंटन करवा। नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्र संघ बा संघीय राष्ट्र लैटिन प्रतिशब्द डैश रु आनीत। राष्ट्र संघ बा संघीय राष्ट्र लाटिन शब्द क्योंठु आनीत ना लाटिन शब्द फोएडस रु आनीत। फोएडस रु आनीत। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। नेक्स्ट प्रश्न होची भारत हेउची एक डैश प्रकार राष्ट्र संघ। भारत होची क्यों प्रकार राष्ट्र संघ ना केंद्रापसारी राष्ट्र संघ। केंद्रापसारी माने क्षमता बंटन होईची नहीं राज्य मानक सहित क्षमता बंटन होची। केंद्रापसारी माने केंद्रीय नुहे माने केंद्रीकरण नुहे केंद्रापसारी माने विकेंद्रीकरण। देखिबा नेक्स्ट प्रश्न डैश राष्ट्र प्रथम लक्षण बा वैशिष्ट्य है एक लिखित तथा अनमनीय संविधान से होची संघीय राष्ट्र प्रथम लक्षण संघीय राष्ट्र। देखो नेक्स्ट प्रश्न संघीय राष्ट्र रे डैश सरकार सारा राष्ट्र को शासन करे। संघीय राष्ट्र रे कौन केंद्र सरकार बा जातीय सरकार सारा राष्ट्र को शासन करे। देखो नेक्स्ट प्रश्न भारतीय संविधान डैश अध्याय रे केंद्र और राज्य मानक मध्य व्यवस्थापिका प्रशासनिक संपर्क विषय उल्लेख करा जायछि। कौन अब उत्तर ना एकादश अध्याय केंद्र और राज्य मानक मध्य व्यवस्थापिका और प्रशासनिक संपर्क विषय उल्लेख करा जायछि। भारतीय संविधान द्वादश अध्याय केंद्र और राज्य मानक मध्य डैश संपर्क विषय वर्णना कराई। क्यों संपर्क उपर वर्णना कराई ना आर्थिक संपर्क। द्वादश अध्याय मन रखिबो एकादश अध्याय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कथा आलोचना कराई और द्वादश अध्याय केंद्र राज्य मध्य कौन आर्थिक संपर्क विषय वर्णना कराई। नेक्स्ट प्रश्न केंद्र तालिका डैश कोटी विषय स्थान पाई नहीं केंद्र तालिका केतोटी विषय स्थान पाई 69टी विषय स्थान पाई नहीं कि पिला माने 69टी विषय स्थान पाई। ताले आमे जानिबा आ बेले बेले पिला माने 100 भी दे थाए। तेणु 100 देले मध्य जदि 69 नाही 100 अछि ताको 100 करिवो। तेणु 69टी विषय अछि तेणु 100 थिले 100 मध्य करिदबो।
ठीक अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य तालिकार डैश गोटी विषय स्थानीय होइछि, स्थानित होइछि राज्य तालिकार 61 विषय, ठीक अच्छे। जुग्म तालिकार डैश गोटी विषय रही, जुग्म तालिकार पिला माने 52 विषय रही नहीं कि, केन्द्र तालिकार 69 विषय, 69 किंबा 100, ओके। आउ राज्य तालिकार 61, जुग्म तालिकार 52, एटा मन रखियो पिला माने। नेक्स्ट प्रश्न, जुग्म तालिका अंतर्गत कौन सी विषय रे आईन प्रणयन क्षेत्र में विवाद उपजिले डैश आईन बलवत्तर रुहे, केन्द्रर आईन बलवत्तर रुहे, ओके। केन्द्र पावरफुल हो जाए से देखा। नेक्स्ट प्रश्न, ओजन और माप विषयटी को डैश तालिकार स्थान दि जाइए, ओजन और माप विषयटी को कौटी ना केन्द्र तालिकार स्थान दि जाइए। नेक्स्ट प्रश्न, परिवार नियंत्रण विषय डैश तालिकार स्थान पाई, परिवार नियंत्रण विषय कौटी ना जुग्म तालिकार स्थान पाई, ओके। जुग्म तालिका माने पिला माने केन्द्र और राज्य मिसिकरी नियम तैयारी करिवे। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या विषय डैश तालिकार स्थानीय पाई, स्थानित पाई बा स्थानित होइछि, जनसंख्या विषय एटी पिला माने राज्य तालिकार, जनसंख्या विषय राज्य तालिकार स्थानित होइछि। नेक्स्ट प्रश्न, केन्द्र तालिका भुक्त विषय उपरे डैश रो आईन प्रणयन करिवार एक चाटिया क्षमता रही, केन्द्र तालिकाभुक्त विषय गुड़िक उपरे कहार ना संसद कौन करे आईन तैयारी करे ना संसदर आईन प्रणयन करिवार एक चाटिया क्षमता रही। अवशिष्ट तालिका अंतर्गत समस्त विषय उपरे केवल डैश आईन प्रणयन करें, अवशिष्ट तालिका जोटा अच्छी पिला माने अवशिष्ट तालिका माने केन्द्र तालिका, राज्य तालिका, जुग्म तालिका को छाड़देला आउ जो अन्य विषय अच्छी से अवशिष्ट तालिका अंतर्गत समस्त विषय उपरे केवल कार केवल संसदर आईन प्रणयन क्षमता अच्छी, माने केन्द्र किंतु आईन प्रणयन क्षमता कार अच्छी संसदर, केन्द्र ही यार मालिक, ठीक अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान डैश धारा अनुसार राज्यसभा 2/3 सदस्यों समर्थन रे गृहीत प्रस्ताव क्रमे संसद राज्य तालिकाभुक्त कौन विषय रे आईन प्रणयन करिपारिबो। तो यहाँ प्रश्न यहाँ हूँ 249 धारा अनुसार, ठीक अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न, जरूरी परिस्थिति समय संविधान डैश धारा अनुसार संसद राज्य तालिकाभुक्त जेकोसी विषय में आईन प्रणयन करें। तो जरूरी परिस्थिति समय जो जरूरी परिस्थिति हुए संविधान डैश धारा अनुसार संविधान 250 धारा अनुसार कौन हुए ना 250 धारा अनुसार संसद राज्य तालिकाभुक्त जेकोसी विषय में आईन प्रणयन करें। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान डैश धारा अनुसार जदि 2 बा ततोधिक राज्य मिसी कौन राज्य तालिकाभुक्त विषय में संसद आईन प्रणयन करंतु बोली अनुरोध करती ताले संसद से विषय आईन प्रणयन करें ना कि। तो संविधान डैश धारा अनुसार संविधान 252 धारा अनुसार देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान 253 धारा अनुसार राष्ट्र डैश साक्षर करने आईन आवश्यकता थिले संसद आईन प्रणयन करें। तेणु कौन हम ना संविधान 253 धारा अनुसार राष्ट्र कौन ना चुक्तिपत्र स्वाक्षर, ओके, चुक्तिपत्र स्वाक्षर करने आईन आवश्यकता थिले संसद आईन प्रणयन करें। संविधान डैश धारा अनुसार राज्य विधानसभा गृहीत जेकोसी बिल को राष्ट्रपति विचार पर पठाई पारिबे। तेणु कौन हम उत्तर हूँ 200 धारा अनुसार। ये धारा गुड़िक पिला माने मन रखिबो, 200 धारा अनुसार राज्य विधानसभा गृहीत जेकोसी बिल को राष्ट्रपति विचार पर पठा जाई पारिबो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान डैश धारा अनुसार जातीय निरापत्ता दृष्टि तालिका बहिर्भूत विषय रे आईन प्रणयन करें। कौन हम ना संविधान क्यों धारा ना 248 धारा अनुसार जातीय निरापत्ता दृष्टि तालिका बहिर्भूत विषय रे आईन प्रणयन करें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान डैश धारा अनुसार केंद्र सरकार राज्य मानक ऊपर नियंत्रण जारी करें। अरे बाबा, नियंत्रण जारी करें राज्य गुड़िक उपर। तेणु कौन हम तर जो 256 धारा अनुसार कौन ना 256 धारा अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक विवाद एड़ाइबा पई केंद्र सरकार डैश धारा अनुसार राज्य मान को निर्देश दे पारिबे। कौन धारा अनुसार 257 धारा
ଅନୁସାରେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି ସହ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିକ୍ରିକର ନିମିତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ? ନା 258 କ ଧାରା ଅନୁସାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ମାନିତ ହେବ। ତେଣୁ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ? 261 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ମାନିତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ଉପରେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ବହୁତ ବାର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ 262 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ଓକେ, ସୋ 262 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ଉପରେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର 263 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ୍ୟାସ୍ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ 62-63 ହେଉଛି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ। ତେଣୁ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଓକେ, ତେଣୁ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର 312 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା 356 ଧାରା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା, ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ ଓ ବ୍ୟୟ କରାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? 268 ଧାରା ଅନୁସାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର ବା କର ମାନେ ଖଜଣା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଜଣା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ ଓ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର 273 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତି? ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନରେ। ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ, ରାଜ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିପାରିବନି, ଅର୍ଥ ଦରକାର। ତ 273 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ବଳରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଋଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଋଣ ପାଇବ। କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ? 293 ଧାରା ଅନୁସାରେ। କେତେ? 293 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଋଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିପଦାପନ୍ନ ହେଲେ, ଯଦି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିପଦାପନ୍ନ ହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ 360 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବେ। କିଏ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି? ଆରେ ଯେତେ ବି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏମିତି ଆନ୍ସର ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ହିସାବ ରକ୍ଷକ ମହାସମୀକ୍ଷକ CAG ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର 148 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ଏଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାଗରିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେଉଁ ନାଗରିକତା? ଏକକ ନାଗରିକତା। ଯଦିଓ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକକ ନାଗରିକତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ଏଇଟା ନାଗରିକ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶିଆନ୍ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆନ୍ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କେତେ? ନା 257 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ ରେ, ସବୁ ନା କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସମ୍ବିଧାନର 3 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କିଏ? ନା ସଂସଦ ନିଜ ଆଇନ ବଳରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ସେବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ
କ୍ଷେତ୍ରାତୀତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଅକାମୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା 245 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାତୀତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଆକାମୀ ହେବ ନାହିଁ। ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ସରକାରିଆ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଦିନ ନା 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1983 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1983 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1983 ଓକେ। ତ ସରକାରିଆ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ଆଣିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ? 367 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 368 ଏ ଯେଉଁ 368 ନା 368 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ ଅଂଶୀଦାର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏକକ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏକ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାଇଁ କି। ଦେଖ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ନା ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାଇଁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ 13ଟି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କଲୋନୀ ହେଇଥିଲା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 13ଟି ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେ 13ଟି ରାଜ୍ୟ 13ଟି କଲୋନୀ, ଆଉ ତାପରେ ସେ 13ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲା। ଏଠି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ଆଗେ ତିଆରି ହେଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ ହେଲା। ତେଣୁ ଭାରତରେ କ'ଣ ନା ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ବଢ଼ିବ। କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି ଯଦି ମାଇ CHSE କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।